गोरगरिबीनच आधार आपण मंगेश दादा चव्हाण। गोरगरिबीनच आधार आपण मंगेश दादा चव्हाण। एक कुचवात मरती जारी रात गोरगरिबीनच मंगेश दादा साथ। एक कुचवात मरती जारी रात गोरगरिबीनच मंगेश दादा साथ। चालो से बळन एक हे जामा मंगेश दादा हाते माई हात दे मा। गोरगरिबीनच आधार आपण मंगेश दादा चव्हाण। तांडे तांडे माई दादा नाम काई कीदो गुरुर तांडे माई सेवालाल भवन कीदो। तांडे तांडे माई दादा नाम काई कीदो गुरुर तांडे माई सेवालाल भवन कीदो। ध्यान दो बाई समझ सरू कीदो रे पोरा देवी वारी बोले गोरे। गोरगरिबीनच आधार आपण मंगेश दादा चव्हाण। से बळन आपण विचार करा गोर माटी एकी सारू तांडो तांडो परा। चालो से बळन आपण विचार करा गोर माटी एकी सारू तांडो तांडो परा। चालो से बळन एक हे जावा सेवा बाहेर थोडो छेटा फडकावा। गोरगरिबीनच आधार आपण मंगेश दादा चव्हाण।